क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अंदर से टूटते हैं, खाली हो जाते हैं? जितना ज़्यादा आप किसी की तवज्जो चाहते हैं, उतना ही वो आपसे दूर होने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप किसी के सहारे जीते हैं, उतना ही आप खुद से दूर हो जाते हैं। और फिर इंसान एक दिन थक जाता है, टूट जाता है, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और इंसान सोचता है कि आखिर मेरी ज़िंदगी ही ऐसी क्यों? सच सुनें, ज़िंदगी उस दिन बदलती है जब आप लोगों की ज़रूरत छोड़ देते हैं, दूसरों की ग़ुलामी में आना छोड़ देते हैं और अपनी इज़्ज़त और वक़ार का खुद ख़्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और हमारे हालों पर अल्लाह पाक ख़ास अपना करम करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूअर्स आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ रहनुमाई मिल सके। नाश्ते की रूटीन और घर के काम-काज की रूटीन के साथ मैं आपके साथ टॉपिक को शेयर करूँगी। रात को काफ़ी मौसम चेंज था, काफ़ी आंधी और तूफ़ान था और हर तरफ डस्ट थी। तो साथ-साथ मैंने सफाई की और इसकी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और टॉपिक को भी शेयर करती हूँ। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लोगों से मोहब्बत करना गलत नहीं, रिश्ता रखना, निभाना गलत नहीं। हम सबको मोहब्बत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, एहसास चाहिए, साथ चाहिए। लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ आप अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी कदर, अपनी पहचान सब कुछ लोगों के हाथ में दे देते हैं। फिर अगर वो मुस्कुरा दें तो आप खुश हैं, अगर वो आपको इग्नोर करें, नज़रअंदाज कर दें तो आप टूटे हुए होते हैं। अगर वो बदल जाएँ तो आप बिखर जाते हैं। तो ये ज़िंदगी नहीं, ये कैद है। जब आप किसी के मोहताज हो जाते हैं ना, तो आप सच बोलने से भी डरते हैं फिर। आप हद बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि दिल में एक खौफ़ बैठ जाता है, कहीं वो बदल ना जाए, कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़कर चला ना जाए। और यही खौफ़ आपसे आपकी ताकत को छीन लेता है और आप दूसरों के गुलाम हो जाते हैं। याद रखें, जो इंसान हर वक़्त किसी को खोने से डरता है, वो खुद को ही खो देता है। वो अपने आप को ही अपने खुद से दूर कर देता है। देखें, ये दुनिया अजीब है। जब तक आप मज़बूत होते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, सब कुछ आपको अच्छा जानते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप उन पर हद से ज़्यादा डिपेंड हैं, तो वो बहुत से लोग जो है ना वो बदल जाते हैं। कुछ इग्नोर करने लगते हैं, कुछ वैल्यू जो है कम कर देते हैं, कुछ कंट्रोल करने लगते हैं। क्योंकि दुनिया अक्सर ज़रूरतमंद इंसान को कमज़ोर ही समझती है और ये तल्ख़ सच है। देखें, जिस दिन आपने खुद को सँभालना सीख लिया ना, तो आप अपनी उदासी खुद बर्दाश्त करना सीख लेंगे। अपने फ़ैसले खुद लेने शुरू कर देंगे। अपनी तन्हाई में सुकून ढूँढना सीख लेंगे। इसी दिन आप आज़ाद होना भी शुरू हो जाते हैं। जब आप ये सब कुछ करना सीख जाते हैं ना, तो आप उस दिन आज़ाद हो जाते हैं। आपके अंदर सुकून आ जाता है, ताकत आ जाती है, आपके अंदर खुद एतमादी आ जाती है। फिर लोग आपकी जो ज़रूरत नहीं होते, आपके इंतखाब होते हैं। आप फिर खुद डिसाइड करते हैं कि आपने किसको इंतखाब करना है और किसको नहीं। फिर जो लोग हैं ना, वो आपकी ज़रूरत नहीं रहते। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है ना हर वक़्त दूसरों के लिए ना हर वक़्त मौजूद रहते हैं। रात हो या दिन हो, अपना काम छोड़कर हाज़िर, हर बात पर फ़ौरन जवाब देना, हर बार माफ़ कर देना, झुक जाना। और फिर वही लोग एक दिन शिकायत कर रहे होते हैं कि कोई हमारी इज़्ज़त नहीं करता, कोई हमारी कदर नहीं करता, हमें कुछ नहीं जानता। क्योंकि सच ये है कि जब हर चीज़ जो आसानी से मिल जाती है ना, तो लोग उसकी कदर इज़्ज़त कम करते हैं।
اپنی موجودگی کو آپ نے خود قیمتی بنانا ہے اور خود ہی اس کو غیر قیمتی بنانا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ خود کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں یا غیر قیمتی۔ اپنی عزت کا خود خیال کریں۔ آپ کی عزت ہے، آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو لوگ بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے کسی کے لیے ہر وقت موجود نہ رہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ساتھ لوگ نہ ہوں تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تنہائی انسان کی بہت بڑی جو ہے نا استاد ہے، اگر سمجھیں تو۔ تنہائی میں انسان خود کو سنتا ہے، اپنے زخم سمجھتا ہے، اپنی غلطیاں دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اپنی طاقت پہچانتا ہے۔ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں ہے اگر سمجھداری سے گزاری جائے۔ تو لوگوں کے ساتھ نہ ہونے سے نہ گھبرائیں۔ لوگ اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی ہیں تو آپ خود تو ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں۔ اگر آپ خوشی لوگوں سے مانگیں گے تو کبھی مکمل خوش نہیں رہیں گے۔ آج آپ کو کوئی وقت دے گا تو کل اگنور بھی کر دے گا۔ آج کوئی تعریف کرے گا تو کل بھول بھی جائے گا۔ اگر آپ کی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں ہے تو آپ کا سکون بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اصل خوشی تب آتی ہے جب آپ خود سے مطمئن ہو جائیں، خود کو سمجھیں۔ جب تک آپ اپنا سب کچھ، اپنی خوشی، اپنا سکون دوسروں کے ہاتھ میں دیے رکھیں گے نا تو آپ کبھی بھی یعنی کہ خوش مکمل نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کے اندر کبھی بھی خود اعتمادی بھی نہیں آ سکتی۔ آپ خود مطمئن محسوس نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اس لیے خود پر اعتماد کریں۔ اپنی عزت قدر بنانے کے لیے خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی خود قدر کریں۔ آپ کو کسی سے خوشی مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ پر فخر کریں۔ دیکھیں، لوگ بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں، رشتے بھی بدلتے ہیں، لیکن ایک سہارا نہیں بدلتا اور وہ اللہ کا سہارا ہے۔ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے جانے سے نہیں ٹوٹتا، نہیں گھبراتا، نہیں پریشان ہوتا۔ اگر آج کوئی آپ کو چھوڑ گیا، اگر کسی نے بدل کر دکھایا آپ کو اگنور کیا ہے تو پریشان بالکل مت ہوں۔ ممکن ہے اللہ آپ کو یعنی کہ جگا رہا ہو، ممکن ہے کہ وہ آپ کو سکھا رہا ہو کہ بندوں سے نہیں خالق سے جڑو۔ جو خود کافی ہو جائے نا خود کے لیے تو دنیا سے خالی نہیں اسے کر سکتی کبھی بھی۔ تو آج سے لوگوں سے محبت کریں لیکن محتاج نہ بنیں۔ رشتے رکھیں لیکن خود کو کبھی نہ بھولیں، نہ خود کو کھوئیں۔ ساتھ نبھائیں لیکن اپنی عزت کے ساتھ۔ کسی سے توقع کم کریں، اپنے آپ پر کام زیادہ کریں۔ اور یاد رکھیں، زندگی اسی دن بدلتی ہے جب آپ لوگوں کی ضرورت چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آج آپ اکیلے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ تو جو سب سے طاقتور اور سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کا سہارا تو آپ کے پاس ہے نا۔ تو اللہ سے جڑ جائیں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ کیا پتہ آپ کی تقدیر دعائیں کرنے سے بدل جائے۔ آپ کا اکیلا ہونا ہو سکتا ہے کہ رب کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے موڑنا ہو، خود کی طرف موڑنا ہو آپ کو۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اپنے پیارے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔